La, la, galing. Aray! Tumudol. Ay, hindi naman to gumagana. Ay, ayun, gumagana pala. Yo, talon, 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 talon. Ay! Nakitalon-talon. Ang harot. Tawag ka ni Mama. Mama ni o. Mama ni daw. Selena. Selena. Hello. Ate. Dali, andito ka. Hindi siya makaahon eh. Aray ko. Sige, diretso lang. Dito. Dali, slide. Sabay kayo ni ate. Sabay-sabay tayong tatlo. Ate yang, hawak kay ate. Ate! Game 1, 2, 3. Ayaw pa slide. Bakis, bakis. Emote. Dito lang ako ha.
unggoy. Yung unggoy. Ooh. Para sa slide tayo. Yan, pag ganyan ka. Game 1, 2, 3. Mommy and daddies, ayan po, pwede na po natin tulungan. May isa pa po dito, sino po pong gusto mag-play? Okay na po, sige po. Makinig lang po sa akin. Ayan, pag sinabi ni Kuya in, pasok sa hulog. And then pag sinabi ni Kuya out, talon tayo. Sa Kuya in, talon po. In, out. Yan, ganyan lang po yung laro natin. Okay po, kailangan po mabilis. Kung sino po magkamali, siya po yung out na. Ano? Okay po, 1, 2, 3, out. Ay! Talo lahat. Is lang po, practice. Ayan. Diyan po umalis. Ayan na po na po itigo. 1, 2, 3, go. In. Out. Out. Ayan si ate. Nalito. Ayan. Nalito si ML. Dahil po dyan may logo ha. Wow. Ayan po. Okay po. In. Out. Out. In. Out. Up. In. Out. In. Out. Out. Sige. Ito lang. Ang galing ni Ate. Si Ate Yang. Ngayon lang yan yun. Pag hindi ka sanay. Sa gitna ka lang titik. Pag hindi ka Thank you.